Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahibbati fillah, azzanallahu wa yakum jami'an. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? La'allakum bi khairin. Bagaimana kabarnya nih seluruh ikhwan semuanya ya di kelas 11 bahasa ya, kelas 11 bahasa kalau tidak salah. Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini senang rasanya saya ya Eko Budi Prasetyo dapat menemani seluruh teman-teman ya, teman-teman santri MA Minhajul Haq pada kesempatan kali ini untuk senantiasa belajar dan berdiskusi tentunya ya. Pada kesempatan kali ini, Ikhwan, sebelumnya kita telah sekedar perkenalan aja dulu untuk pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita langsung ke materi awal. Materi awal. Silakan antum buka kitabnya Tatbiqus Sarfi. Tatbiqus Sarfi. Silakan buka kitabnya Tatbiqus Sarfi di halaman 23. Di halaman 23. Insya Allah kita akan menjelaskan bab-bab berkaitan dengan mushtaq dan fi'il. Tayyib. Bab 23. Nah, bab 23 ini adalah as-sahih wal mu'tal. As-sahih wal mu'tal. Namun insya Allah nanti saya akan sajikan beberapa video di sini, terus kita syarah ya. Syarah bersama-sama apa sih maksud dari video yang kita sajikan tadi. Yang akan datang. Kita baca terlebih dahulu taqsimul fi'li as-sahih al-awwal as-sahih wal mu'tal. Taqsimul fi'li ila sahih wa mu'talin yarji'u ila naw'il huruf allati يتكون منها الفعل والمعروف أن علماء العربية قسموا الحروف إلى الحروف الصحيحة وحروف العلة فسموا alif, al-waw dan ya. Alif, waw dan ya, atau biasanya y, waw, alif, ya. Biasanya demikian. Itulah yang namanya huruf-huruf illah atau huruf tambahan. Walaqad nushiru 'alaika huna an tadrusa ma yuqaddimuhu ad-darsu as-sawtiyul hadithu min taqsimil aswat ila sawt as-samit konsonan wasawt as-sa'id awal. Ini nama pelajaran linguistik ini. Walasna huna bisadad dirasati hadha taqsim lakinnana naz'umu anna misla hadhihi ad-dirasah jadirah بأن تعينك على فهم بنية الكلمة العربية فهما صحيحا. المهم عندنا الآن أن الألف والواو والياء والحروف واو والياء حروف العلة وما عداها حروف الصحيحة. Yang penting begini, ikhwan, pembahasan kita bahwasanya huruf alif nanti di dalam fiil, huruf alif, waw dan ya itu semuanya adalah huruf illah. Selainnya itu adalah huruf-huruf sahihah. Apa sih huruf sahihah? Huruf sahihah adalah huruf yang asli. الفعل الصحيح. نعم. والفعل الصحيح هو الذي تخلو حروفه الأصلية من أحرف العلة وهو ينقسم إلى سالم ومضاعف ومهموز. Dia terbagi menjadi tiga. Nanti saya jelaskan melalui video yang akan saya tayangkan. أما الفعل الصحيح السالم فهو الذي تخلو أصوله من الهمزة والتضعيف مثل kataba, fahima dan lain sebagainya. Ini yang mudah-mudah, yang benar-benar asli fiil, nggak ada imbuhan apa-apa. Ya, ini namanya salim. Nampaknya kita terlebih dahulu melihat ya. Atau saya baca dulu ya, baca dulu aja deh. Nanti antum pemahaman lebihnya pastinya nanti bisa melihat video yang insyaallah akan saya tayangkan. Wa ammal fi'lul mudha'af fa huwa naw'an.
أولا مضاعف الثلاثي ومزيده وهو أن تكون عينه ولامه من جنس واحد مثل مد استمد مر استمر ya ثلاثي ya ومزيده وهو أن تكون عينه عين فعل عين berarti di tengah ya walamuhu min jinsin wahid. Jadi kan begini, struktur fi'il itu dia ada fa'ala ya, fa, ain, lam. Ya, kalau diturunkan madda, mimnya fa, dalnya adalah ain. Loh, tapi di sini kok madda? Nah, maka di sini aslinya itu adalah madada. Tetapi di dalam konteks bahasa Arab itu ada namanya peringkasan, namanya apa saya lupa, akhirnya digabungkan jadi satu namanya madda, berubah menjadi madda. Aslinya itu madada, marro gitu ya, lamma dan lain sebagainya. Syaratnya apa? Satu ain sama lam atau huruf yang kedua dari fa'ala. Fa'ala itu kan ada 3 huruf nih. Fa, ain, lam. Ya kan? Fa, ain, lam. Ain lamnya itu harus sama. Nah, contohnya apa? Madda, marra. Nah, begini. Ini namanya fi'il, ikhwan. Namanya fi'il sahih dalam konteks apa? Mudha'af thulathi. Nah, kemudian mudha'af ar-ruba'i wa maziduhu wa huwa an takuna fa'uhu, fa berarti di awal, wa lamuhu al-ula min jinsin wa ainuhu wa lamuhu thaniyatu min jinsin. Jadi fa dan lam itu satu jenis ya. Kemudian ain dan lam itu satu jenis. Ini contohnya zalzala, raja. Nah, ini namanya mudha'af rubai dan ini termasuk apa? Termasuk fi'il sahih, fi'il sahih. Ya. Wa amma al-fi'l al-mahmuz fa huwa an yakuna ahadu usulihi hamzah sawa'an akanat fa'an am 'ainan am laman. Amal fi'l mahmuz fahuwa an yakuna ahadu usulihi hamzah sawa'an akana fa'an am 'ainan am lam. Contohnya ada akala, sa'ala, qara'a. Akala hamzahnya di mana? Di bagian fa. Ya. Hamzahnya itu di awal atau di bagian turunan dari wazan fa. Kemudian sa'ala, wazan dari turunan huruf ain. Qara'a itu wazan turunan dari huruf apa? Huruf lam. Nah, ini semuanya ikhwan, ini merupakan namanya fi'il mahmuz. Taib. Kita dengarkan terlebih dahulu video yang akan saya sajikan, mudah-mudahan bisa mempermudah kita dalam memahami apa sih fi'lus sahih. Fi'il sahih. Barakallahu fiik. أي فعل موجود معانا في الحياة بينقسم لنوعين، صحيح ومعتل. طيب يعني إيه فعل صحيح؟ الفعل الصحيح يا سيدي هو الفعل اللي حروفه الأصلية ما فيهاش حرف من حروف العلة، وحط لي بقى تحت حروف الأصلية دي 170 خط. هتقولي لا استنى لي بقى، هو يعني إيه أصلا حروف علة؟ هقول لك حروف العلة يا سيدي اللي هي الواو والألف والياء اللي بنختصرها في كلمة واي. فأي فعل حروفه الأصلية ما فيهاش ولا واو ولا ألف ولا ياء يبقى على طول ده فعل صحيح. زي ذهب وأكل ويشرح، لو بصينا للأفعال دي هتلاقي إن الأفعال دي حروفها كلها أصلية، ما فيهاش حرف من حروف العلة ولا واو ولا ألف ولا ياء. هتقولي لا استنى عليا بقى، ذهب أنا معاك ما فيهوش حرف من حروف العلة ولا في واو ولا ألف ولا ياء، لكن أكل ما الألف قدامك أهي. هقول لك يا حبيبي دي ما اسمهاش ألف، دي اسمها همزة أو ألف عليها همزة. الألف اللي أنا قصدي عليها اللي هي الألف اللي من غير همزة، اللي بتبقى في نص الكلمة اللي هي مد بالألف، تمام؟ أما دي بنسميها همزة، دي مش تبعنا، دي مش تبع حروف العلة.
فعلشان كده قلنا على أكل ده إنه فعل صحيح. هتقولي طب ويشرح إزاي بقى فعل صحيح؟ هقولك ما هي دي النقطة اللي أنا عايزك تاخد بالك منها بقى. علشان أحكم على الفعل بتاعي إن هو صحيح ولا النوع التاني اللي هو المعتل ده، لازم شفت أنا قلت كام لازم؟ ترجع الفعل بتاعك للماضي. ما ينفعش تشتغل عليه أو تحكم إن هو صحيح ولا معتل وهو في المضارع أو الأمر. لازم غصب عنك ترجعه للماضي. تعال نرجع الفعل يشرح للماضي كده. الماضي منه ايه؟ هتقول الماضي منه شرح. هقول لك جميل. الماضي بتاعه اللي هو شرح ده في حرف من حروف العله؟ هتقولي لا. هقول لك بس يبقى المضارع بتاعه ما فيهوش حرف من حروف العله. يبقى انت لو عايز تحكم على الفعل رجعه للماضي وبص على الماضي بتاعه فيه حرف من حروف العله؟ لا. يبقى المضارع بتاعه صحيح. يبقى انا ما بحكمش في المضارع لان الياء دي هي مش حرف عله، وانما الياء دي ياء المضارعه. Nah, apa sih maksud yang dijelaskan dari video ini? Fi'il ya, kata kerja ya, itu dibagi menjadi dua ya. Kata kerja fi'il, kata kerja atau fi'il itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sahih. Kemudian yang kedua adalah mu'tal. Apa sih arti dari sahih? Sahih huwal fi'il alladhi khalat hurufuhu al-asliyah min hurufil illah. Waw, alif, ya. Nah, ini sudah saya jelaskan nih. Dhahaba ini wazannya dari fa'ala ya. Dhahaba fa'ala. Di sini benar-benar murni, maka ini termasuk golongan yang mana ini? Karena apa? Sahih itu dibagi menjadi tiga. Pertama adalah salim, mahmuz, sama mudha'af ya. Nah, akala ini masuknya apa nih? Ini masuknya dari apa? Mahmuz. Karena apa? Karena ada hamzah di tengah, di awal. Kalau yang di tengah contohnya fiilnya apa? Qoro'a masuk tengah nggak? Bukan. Qoro'a itu masuknya terakhir ya. Hamzahnya itu turunan atau wazan dari apa? Dari wazan lam. Nah, kalau misalkan hamzahnya ada di tengah, itu apa contohnya? Sa'ala. Nah, sa'ala itu masuknya di tengah. Nah, ini masuknya dari mahmuz. Kemudian yashroha. Mana yashroh? Yashroh ini bukan standar. Yashroh ini kan fi'il mudhari'. Yang menjadi standar acuan kita adalah fi'il madhi. Nih, fi'il madhi dari yashroh itu syaroha. Syaroha ini masuknya mana? Masuknya seperti kayak dhahaba. Masuknya di dalam bagian salim ya, pembagian salim atau bagian salim atau istilahnya bagian dari fi'il sahih di bab salim. Karena kan nanti ada di sini ada salim, mahmuz, kemudian mudha'af. Kita lanjut terlebih dahulu ya. انا بقول لك رجعه للماضي علشان ما تتلخبطش. المهم يا سيدي ان الفعل الصحيح ليه 3 انواع: سالم، مهموز، مضاعف. خلينا نبدأ بالمهموز. باين خالص من اسمه مهموز ان فيه همزة. المهموز هو الفعل الصحيح اللي حروفه الأصلية فيها همزة، سواء الهمزة دي في أول الفعل زي أخذ، أو في نص الفعل زي سأل، أو في آخر الفعل زي برأ يعني شفي. فأي فعل صحيح فيه همزة بنقول عليه صحيح مهموز. صحيح لأن ما فيهوش حرف علة، مهموز لأن فيه همزة. تاني نوع عندي المضاعف، والمضاعف عندي بينقسم لنوعين: ثلاثي ورباعي. ثلاثي يعني الفعل ده حروفه الأصلية عليها تضعيف، زي بالظبط لما أقول مد أو شد أو حق. لو بصيت في ال3 أفعال اللي موجودين قدامك دول هتلاقي إن في حرف من حروفها الأصلية عليه تضعيف أو عليه شدة، اللي هي الدال والدال والقاف. يبقى المضاعف الثلاثي اللي التضعيف فيه بيبقى من أصل الكلمة، زي الكلمات اللي قلناها من شوية زي مد وشد وحق. التضعيف هنا من أصل الكلمة. وفعل زي فعل حقق، علشان نعرف الفعل ده هو مضاعف ولا لأ لازم نرجعه لأصله ال3 حروف. أصل فعل حقق حق، أول حرف عندي الحاء، تاني حرف عندي القاف، تالت حرف عندي التضعيف. يعني معنى كده إن التضعيف هنا حرف أساسي، يبقى على طول الفعل ده مضاعف. وكذلك فعل زي استقر. استقر ده أصله ال3 حروف بتوعه إيه؟ قرة. لو بصينا هنا هنلاقي إن التضعيف حرف أساسي، يبقى على طول استقر ده فعل مضاعف.
ليه؟ لأن التضعيف هنا من أصل الكلمة. لكن فعل زي فرط وسجل رغم ان الافعال دي فيها تضعيف، لكن لو بصينا هنلاقي ان التضعيف هنا مش من اصل الكلمة. عرفنا منين؟ لان اصل كلمة فرط فرط، واصل كلمة سجل سجل. هتقولي طب هو احنا عرفنا منين ان اصل كلمة فرط فرط واصل كلمة سجل سجل؟ هقولك لان احنا اتفقنا ان معظم الافعال اصلها 3 حروف بس، فلما نيجي نطلع ال3 حروف الاصليين من فرط غصب عنك هتطلع لي الفاء والراء والطاء، يبقى هم دول ال3 حروف الاصليين. يعني معنى كده ان التضعيف هنا مش اصلي. وكذلك الفعل سجل، لما نيجي نطلع منه ال3 حروف الاصليين هتطلع السين والجيم واللام، هم دول ال3 حروف الاصليين بتاع سجل. معنى كده ان التضعيف هنا مش من اصل الكلمة. ففرط وسجل دي افعال مش مضاعفة. هتقولي طيب مادام هي مش مضاعفة ولا مهموزة، امال دي تبقى ايه؟ هقولك ده النوع الثالث اللي هناخده بعد شوية، اللي هي الافعال السالمة. وما تستعجلش على رزقك، وهتعرف كمان شوية يعني ايه سالمة. Taib. Nah, sebagaimana tadi yang saya jelaskan bahwasanya fi'lun sahih dengan pembagian yang turunannya adalah mudha'af ya. Itu terbagi mudha'afnya itu terbagi menjadi dua, ada sulasi, ada rubai. Di buku tadi sudah saya jelaskan. Silahkan antum semuanya buka buku halaman 24. Mudha'af sulasi. Contoh madda aslinya di sini, ikhwan. Aslinya itu 3 huruf ya, madada. Nah, karena da ya wazan dari ain dan lam, dada di dalam ini madda aslinya kan madada. Karena dia masuk dalam mudha'af sulasi, maka dia dibacanya adalah madda ya. Termasuk ini syadada aslinya itu. Nah, ya, tetapi karena wazan dari huruf ain dan lam itu sama, maka dibacanya diimbuhi tasjid syadda. Haqqo aslinya haqqo. Demikian ya. Ya. Baik. Kemudian rubai. Rubai juga sama. Rubai itu adalah wa huwa an takuna fa'uhu wa lamuhu al-ula min jinsin wa ainuhu wa lamuhu thaniyatan min jinsin. Jadi fa-nya wazan dari fa-nya, kemudian lamnya sama. Sama. Nah, contohnya di buku adalah raja, zalzala. Jadi selang-seling dia. Nah, ini namanya mudha'af rubai. تاني نوع من المضاعف عندي المضاعف الرباعي، اللي هو بيبقى حرف الاول فيه زي الحرف الثالث والحرف الثاني زي الحرف الرابع. هتقول لي احنا بنلعب فوازير ولا ايه؟ هقول لك زلزله، عسعسه، تضعيف، وهكذا. يبقى ده يا سيدي فعل صحيح. والنوع الاخير همزه وشرب او شرب. لو بصينا للافعال دي هتلاقي ان الافعال دي كلها افعال. Nah, ini namanya fi'lun sahih salim ya. Salim, jadi dhahaba, kataba, syariba dan lain sebagainya. ولا فيها همزة ولا فيها تضعيف، علشان كده بنقول عليها سالم. هقول لك 3 افعال هتقول لي سيب لي انا بقى اطلع. اول اجابة انت حلتها غلط، ممتاز. هتقول لي غلط ازاي؟ ما الهمزة موجودة قدامي اهي. سالم وهكذا. هتقول لي يعني ini ikhwan aslinya asyrah ya, asyrah. Ini asyrah ini bukan fi'il madi, karena yang menjadi acuan kita sekali lagi adalah fi'il madi. Kalau ini merupakan fi'il mudhari. Asyrah fi'il madinya diambil dari syaraha. Nah, syaraha ini masuknya mana? Syaraha ini masuknya dari salim. Sampai sini paham ya ikhwan ya? Insyaallah paham. ان انا لازم اجيب الماضي. هقول لك لازم اعرفك الف الوصل مش حرف من حروف العله. هتقول لي طب وانا اعرف حرف من حروف العله؟ وقلنا حروف العله اللي هي بنختصرها في كلمه واي، واو، الف، ياء، زي وصف وبات وسعى. لو انت بصيت لل3 افعال دول هتلاقي كل فعل في حرف من. طيب, sekarang kita lanjutkan di bab al-fi'lul mu'tal. Silahkan dilihat bukunya ikhwan di halaman 25. Al-fi'lul mu'tal. Min al-wadih
إذن أن الفعل المعتل هو ما يكون أحد أحرفه الأصلية حرف علة وهو 4 أقسام. المثال وهو ما كانت فاؤه حرف علة والأغلب أن يكون واو وقد يكون ياء مثل wajada, wa'ada, wasofa, yabisa, yaisa. Nah, di sini wawunya itu ikhwan harfun illah. Wa huwa ma kanat fa'uhu. Jadi wazan di awal. Jadi fi'il itu kan ada 3 timbangan. Terdiri dari fa, ain, lam. Nah, wazan dari fa-nya itu ikhwan fi'il mu'tal itu fa-nya itu merupakan dari huruf illah, baik huruf illah waw maupun huruf illah alif maupun huruf illah ya. Nah, contohnya itu wajada, wa'ada, wasofa, yabisa dan yaisa. Kemudian yang kedua adalah al-ajwaf. Al-ajwaf wa huwa ma kanat 'ainuhu harfa illah. Misal qala, ba'a, sara, dara. Jadi wazan dari turunan ain, sekali lagi fi'il yang menjadi acuan kita adalah fa, ain, lam. Nah, ini ajwaf. Tadi kan wajada itu kan yang huruf ilahnya itu kan yang fa-nya yang pertama. Nah, ajwaf ini yang menjadi huruf ilahnya itu adalah ainnya yang di tengah. Contohnya apa? Qala, ba'a, sara, kemudian dara. Ini semuanya fi'il madhi. Ingat baik-baik sekali lagi, yang menjadi acuan kita dalam pembelajaran ini adalah fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan mau menganalisis? Nah, nanti kita kasih tugas nih buat teman-teman adik-adik semuanya di rumah untuk menganalisis apa sih, apakah ini fi'il sahih, apakah ini fi'il mu'tal. Ya. Kemudian al-thalith an-naqis wa huwa ma kana lamuhu harfa illah. Misal sa'a, masya, da'a. Jadi huruf illahnya itu di dalam wazan lam. Dari apa? Timbangan fa, ain, lam, fa'ala. Ya, jadi contohnya apa? Sa'a, masya, da'a dan lain sebagainya. Lah, Ustadz, bagaimana nih kalau misalnya kita pengen mengetahui fi'il itu fi'il itu. Nah, dengan cara apa? Memperbanyak yang namanya hafalan kita dalam kosakata bahasa Arab. Kemudian al-lafif wa huwa ma kanat fihi harfa illah wa yanqasimu ila qismain. Jadi lafif sendiri itu terbagi menjadi 2. Pertama, lafifun mafruq wa huwa an takuna fa'uhu wa lamuhu harfi illah ay yafruqu bainahuma harfun sahih. Apa coba? Jadi ini fa, ain, lam. Fa-nya itu illah, lamnya itu harfun illah, yang di tengahnya itu termasuk dari huruf sahih. Contohnya apa? Wasya, wa'a, wadiya dan lain sebagainya. Ya, ini namanya lafif mafruq. Jadi di tengah huruf sahihnya, yang samping kanan adalah harfun illah, yang samping kiri harfun illah. Kemudian ba, lafifun makrunun wa huwa an takuna 'ainuhu wa lamu harfi illah ay innahuma muqtarinan. Misal kawa, awa, qawiya. Nah, wa huwa an takuna 'ainuhu wa lamu harfi illah. Jadi fa-nya yang sebelah kanan, ya, wazan dari huruf fa dari fa'ala, fa-nya itu adalah harus huruf sahih. Nah, lam sama ain sama lamnya itu merupakan huruf illah. Lihat, kawa, ka-nya apa? Harfun
sahih wa harfun illah, ya-nya hayaknya apa? Ya-nya itu adalah harfun illah, awa juga, qawiyah juga ya. Malkhudhah inda tatbiq yajibu an tujarrid al-fi'la min zawaidihi li ta'rifa naw'ahu li'anna at-taqsim as-sabiq mabniyun 'ala al-ahrufi 'ala al-ahrufi 'ala al-ahrufi al-usuli kama dhakarna مثلا الفعل لا كما فعل صحيح لأن أصوله لا كما تخلو من أحرف الإله والفعل اتخذ. Jadi la kama itu aslinya ikhwan, itu arti aslinya itu diambil dari fi'il madi yang murni la kama. La kama ini termasuk fi'il apa? Ayo, la kama ini termasuk fi'il sahih. Tidak ada huruf waw, tidak ada huruf alif, tidak ada huruf ya. Ini namanya fi'lun sahih. Kemudian wal fi'lu ittakhadha. Ma mana ittakhadha? Ini adalah fi'lun madhi tetapi ada imbuhan di situ ya. Ittakhadha fi'lun sahih mahmuzun li anna usulahu. Nah, aslinya ittakhadha itu diambil dari kata akhadha. Nah, jadi harus di fi'il madikan. Sebelum analisis latihan itu harus di fi'il madikan. Wal fi'lu itta'ada. Fi'lun mithalun di anna usulahu wa'ada. Nah, ini namanya apa? Fi'lun mu'tal. Fi'lun mu'tal bagian apa? Lihat di buku. Fi'lun mu'tal. Mu'tal apa nih? Mu'tal al-mithal. Mu'tal al-mithal. Kenapa maksud dari mu'tal al-mithal? Karena di dalam wazan fa-nya itu adalah termasuk huruf illah. Contohnya itu kan wa'ada ay inna fa'uhu harfu illah. Masya Allah. Taib, itulah penjelasan antara fi'lun sahih dan fi'lun mu'tal. Jadi silahkan teman-teman, barangkali ada pertanyaan ya, silahkan bisa layangkan pesannya, layangkan pertanyaannya. Insya Allah kalau nggak paham langsung dikatakan saja. Saya kira ini pelajaran yang sangat mudah sekali bagi teman-teman. Insya Allah ya. Silahkan teman-teman, kalau sudah paham silahkan bisa langsung dikerjakan latihan soalnya ya. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Bisa langsung dianalisis. Ingat baik-baik cara menganalisis apakah ini fi'lun sahih dan apakah ini fi'lun mu'tal. Wajib hukumnya harus dikembalikan yang aslinya dulu. Kembalikan ke yang asli bagaimana? Kembalikan ke fi'il madhi, kemudian dianalisis apakah ini fi'lun sahih, apakah ini fi'lun mu'tal ya. Contoh, bayin نوع الصحيح والمعتل من الأفعال الواردة في الآية الكريمة الآتية. أنزلنا itu diambil dari kata apa? Nazala, ya kan? Nazala. Anzala itu aslinya diambil dari kata nazala. Kira-kira nazala ini masuknya fi'lun sahih atau fi'lun mu'tal. Terus bagian apa nih? Kalau fi'lun sahih itu bagian apa? Apakah fi'lun sahih salim, ataukah fi'lun sahih mahmuz, ataukah mudha'af? Nah, silakan dijawab. Ya, ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi, dan seterusnya. Silahkan antum semuanya menganalisis fi'ilnya apakah fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Thayyib, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.